আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। দেখছেন এখন আমার তিনটি ছাত্র কোরআন শরীফ ধরছে। সকলে এদের জন্য দোয়া করবেন, এরা যেন পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধভাবে সহিভাবে কোরআন শরীফ পড়তে পারে। আমি যেমন পড়বো সেরকম পড়বে। কিতাব খোলো, কিতাব খোলো। বলা أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.